Msimu huu wa Pasaka tunasherehekea, sisi kama Wakristo tunasherehekea mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mateso kwa sababu ya ubaya wetu, kifo kwa sababu ya ukorofi na ubaya wetu, na ufufuko kwa sababu ya upendo wa Mungu kwetu, ya kwamba tuweze kuepuka tena na maovu, tuwe wazuri, na ili ya kwamba tuweze kuishi pamoja katika maumbo na mfano wake Mungu mwenyewe aliyetupenda kutoka Yesu Kristo. Mfano huo mara nyingi katika maisha yetu sio ndio ule tunaoonyesha, hivi kwamba sisi kila wakati yoyote tunayofanya tu adui kwa wengine, tuko adui kwa jirani yangu. Hata kama ninafanya lolote ambalo la kumpendeza, ni kwa sababu yangu mimi na mimi mwenyewe ndio ishara vile ambavyo tunafanya, si ya kwamba ni Mungu asifiwe. Tunasema kila mara Bwana asifiwe, Mungu asifiwe, lakini ni kwamba Mungu asifiwe kwa yote tunayofanya, si ya kwamba Mungu asifike. Kwa basi wa usimavu sisi wa Kenya, hasa la kimsingi kabisa ni kwamba tuombe mfano wa Yesu Kristo uliomwezesha kwa mateso na kifo, aweze kutufundisha sisi tuishi kama binadamu, tukisamehana, tuishi kama binadamu, tukisaidiana, tuweze kupatanisha na maisha yetu ya kisiasa, tuweze kupatanisha na maisha yetu ya kifamilia, tuweze kupatanisha na matendo yetu na mipangilio yetu kwa wananchi wa Kenya. Kwa sababu hakuna sababu ambayo tunaweza kupanga mambo ambayo hayataweza kuwafaidi wa Kenya baadaye. Kwa sababu wanavyowafaidi kwa namna fulani ama kwa namna nyingine, wote ambao tumetenda hayo kwa uongozi wetu, tutasema hatimaye kwamba Mungu msifu, Bwana asifiwe, kwa sababu yote ambayo ameshayafanyia kupitia kwa uongozi wetu. Nawashukuru sana wa Kenya na yote wanayofanya, kwa sababu katika ushuru wao wanaotoa na mengine bidii zao wanapoamka kila usiku saa 10 usiku, saa 11 usiku kujenga taifa la Kenya, ndivyo tunavyojiona saa hizi tulivyo. Na tunaomba ya kwamba sisi kama viongozi kwa kila tabaka, kila namna, katika serikali, katika siasa, tuweze pia kufanya sehemu yetu ya kuweza kuwasaidia. Wamefanya mengi, naona ukarimu wao, naona uzuri wao. Kenya na katika ukaribu huo ukiutumia bila kukashifu, bila kupotosha, tunaweza kujenga taifa ambalo litafaa sana. Na huo ndio mfano Kristo alifanya. Yesu alifanya ili ya kwamba si ya kwamba analaumu wengine, bali ya kwamba anatumia uzuri wake kuweza kuwapatanisha wote ambao walikuwa ni wana wa Mungu ambao tunapenda sana. Kwa Kenya, especially wanasiasa wetu, tunaomba kila siku msituonyeshe mfano wa uongozi wenu wa kisiasa katika vita na kubishana. Wakati tunavyoona wananchi wanateseka, wakati tunavyoona wananchi hawana mabarabara ndio za kupitia, wakati tunavyoona wananchi hawana chakula, sio kwamba tubishane kwa yote ambayo tunafanya, kwamba tukubaliane, tuunganike pamoja, tuweze kusaidiana, tusaidie wananchi wa Kenya wafaidike kwa kupitia kwa uongozi wetu tuliopewa. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ambayo tunaelekea kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na watakia Wanakenya wote kila tabaka nia njema, na watakia Happy Easter. Na hii Happy Easter iwafurahishe mioyo yao, ili ya kwamba tuweze kuambatana kwa yote, ili tusaidiane kama taifa moja. Let us know one another, let us know as ourselves as nationals from one country, na tuweze kuheshimiana na kusaidiana kama hivyo, hasa viongozi wetu. Kwa sababu mfano tunaoonyeshwa tena kupitia kwa siasa mara nyingi sio mfano mzuri. Tunajua even they themselves know is not the best example. It shows where we dispute of things that attach ama ambazo zinahusu binadamu ambao wanateseka, na huku pia they are disputing, fighting about things for themselves. Let us avoid selfishness, let us avoid self-centeredness, na tuweze kuona taifa kubwa lilivyo na linavyotupenda na tulivyopendana, ili ya kwamba tujenge kwa pamoja. Kenya iwe nguvu yetu, Kenya iwe ngao yetu, Kenya iwe ndio ushirika wetu.